নমস্কার দর্শক বন্ধুরা, শ্রীকৃষ্ণবাণী চ্যানেলে আপনাদের জানাই সুস্বাগতম। আজ আমি আপনাদের কাছে হনুমানজির এক বিশেষ শক্তিশালী মন্ত্র নিয়ে আলোচনা করব, যা শ্রবণে আপনাদের মনের যে কোনো ইচ্ছা পূরণ হবে। এই মন্ত্রটি অতি অবশ্যই প্রত্যেক দিন 108 বার করে পাঠ করবেন, তাহলে বজরংবলী আপনাদের মনের সকল ইচ্ছা পূরণ করবে। বজরংবলীর শক্তিশালী মন্ত্র একবার হলেও শ্রবণ করুন বা পাঠ করুন, তাহলে দেখবেন আপনার জীবনে কোনো বাধা থাকবে না। এই কলিযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা স্বয়ং বজরংবলী। যখনই কোনো ভক্ত বিপদে পড়েন বা মনের ইচ্ছা পূরণ করার জন্য ভক্তি ভরে স্মরণ করেন, বজরংবলী সেই ভক্তের কাছে ঠিক চলে আসে। আপনারাও যদি ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে এই মন্ত্রটি শ্রবণ করেন, আপনাদের মনস্কামনা পূরণ হবে। তবে যাই করুন না কেন, ভক্তি ও শ্রদ্ধার সাথে করবেন, তবে এর ফল পাবেন, নচেত কিছুই লাভ হবে না। মন্ত্রটি জানবার আগে আপনি যদি হনুমানজির ভক্ত হয়ে থাকেন, তবে কমেন্ট বক্সে জয় শ্রীরাম, জয় হনুমান লিখতে একদমই ভুলবেন না। শুরু করছি শ্রী হনুমান মন্ত্র। আমি 108 বার পাঠ করব, আপনারা পাঠ করুন বা শ্রবণ করুন, যা সুবিধা হবে তাই করুন। জয় শ্রীরাম। হনুমানজির শক্তিশালী মন্ত্র জপ করছি। ওং হং হনুমতে নমঃ। ওং হং হনুমতে নমঃ। ওং হং হনুমতে নমঃ। ওং হং হনুমতে নমঃ। हनुमत कवचम। ओं हं हनुमते नमः। प्रकार के अनिष्ट को दूर करने वाला ओं है। हं हनुमते नमः। सभी प्रकार के रोग और कष्ट दूर ओं होते हैं। हं हनुमते पंचमुखी श्री नमः। हनुमान जी का चित्र यदि घर के प्रवेश ओं द्वार पर लगाया हं जाए हनुमते तो बड़ा ही नमः। मंगलकारी होता है और श्री हनुमान जी ओं की हं कृपा प्राप्त होती है। हनुमते नमः। आइए पंचमुखी श्री ओं हनुमान जी के हं कवच का हनुमते पाठ करते हैं। नमः। गरुण उवाच ओं हं हनुमते नमः। अथ ध्यानं ओं प्रवक्ष्यामि हं शृणु हनुमते नमः। सर्वमानसं यत्कृतं ओं हं देवदेवेन हनुमते नमः। हनुमतः प्रियं ओं हं पञ्चवक्त्रं हनुमते नमः। नयनैर्युतम् ओं हं हनुमते नमः। सर्वकामार्थसिद्धिदं ओं हं हनुमते नमः। 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 ओं हं हनुमते नमः।
ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः। ॐ हं हनुमते नमः।